tanan. So, karon mga kalungher is pupunta kami kina Brother Yoyong Sinday. So, bisita kami dito mga kalungher. So, magdala mi og saging. 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 Kaya nagdala man si Brother Ariel og isda, kami magdala og saging. So, yan mga kalungher. Abangan nyo kami doon kina Brother Yoyong. Bye! So, mga kalungher, papasok kami kina Brother Yoyong Sinday. So, oo ko balo. Ay mga kalungher, sa nakabili na taog saging. Aray. Ay. May tag saging. Kaya bada ayaw to ana dito ah. Hala, masangko ginaron. Lala, ginoko. Ngit-ngiton. Shout out kay Brother Yoyong. Eh, dito yan. Brother Yoyong! Brother Yoyong, shout out! Ayong gabi, ma! Ayong gabi po. O, saan man yung galoto? Isda. Grabe. Kalami. Nagpatatim po. Saan man na? Patatim. Saan patatim? Basta patatim. Pata na itim. Saan man ang patatim? Pata na itim, di patatim. Wow! Grabe! Mga kalong hair. Namin, Brother Ariel. Aga po, ay. Ganun na kakain nila. Diba? Galing yung chef namin, no? Ano sa... Ang aming ulam ay... Paksiw at saka patatim. Patatim daw. Ay, mga kalong hair. Ayan si Brother Yoyong. Si Brother... Tayo, kalong hair, kain tayo. Mga unami. Nila, Brother Yoyong. Isda. Sister. Ay, sarap pa rin sa Hi! Mga unta, mga kalong hair. mga unta ninyo, mga pagkaon na mga.